ତ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ନା ନୂଆ ନୂଆ କଲେଜରେ ପଢା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଥାଏ କି ଆମକୁ କେମିତି ଜବ୍ ମିଳିବ, ଆମେ କେମିତି ନିଜେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ଏଇଟା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି କି ଜବ୍ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଖରୁ। ମାନେ ସେମାନେ କଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଥିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ କଣ ସ୍କିଲ୍ ଦରକାର ଅଛି, କଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆମେ କିଛି ବି ଚେକ୍ କରୁନେ, डायरेक्टली अप्लाई करू आ भाबू जे आमे जेहेतु आमे अप्लाई करूछु नले इंटरव्यू अटेंड करूछु ता माने हमको जॉब मिलिबो पक्का सेमिति हुएनी। प्रथमत हमको बुझिबा पई पड़िबो जे कंपनी रो जेडी को जेडी जदि आमे चेक करूचे जदि आम सहित सेटा मैच करूची ताहले आमे इंटरव्यू पई जिबा कथा। तापर ही हम भाभी परिबा कि इंटरव्यू अटेंड कला परे हमको से जॉब मिलिबो ना नाही। जदि आमे किछि जेडी कोन भी जानिने हो इंटरव्यू अटेंड करिया पई जाउचे भाबुचे सेटा मिलि जिवो ताहले सतरे बहुत डिफिकल्ट हे जिवो। तो फर्स्ट मु कहबी जेडी माने कोन। जेडी माने होची जॉब डिस्क्रिप्शन जो थरे कि जॉब विषय डिटेल्स रे पूरा लिखा ही थाए माने हमर जॉब रो लोकेशन कोन, जॉब रोल कोन, की रिस्पांसिबिलिटीज कोन दरकार अछि, क्वालिफिकेशन कोन दरकार अछि, तापर हेला हमर स्किल कोन दरकार अछि, सब किछि जिंस सेतरे मेंशन थाए। सेटा चेक कला परे ही हमें गोटे इंटरव्यू पई जिबा दरकार। एग्जाम्पल दवा पाई कहूची धरि नियंतु कि आपण सिविल इंजीनियरिंग कोर्स करिसंती किंतु जो पोजीशन टा पई आपण अप्लाई करूछंती किबा इंटरव्यू दवा पई जाउछंती सेटा होची मेकानिकल इंजीनियरिंग ऊपर बेस्ड गोटे जॉब। आपण भाबुछंती इंटरव्यू देला पर आपनको सेटा मिलि जिवो कारण आपणकर स्किल, आपणकर क्वालिफिकेशन, आपणकर एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट। तो सेई जिनसटा को आपनको बुझेइबा पई मु मोर लिंक्डइन प्रोफाइल को मैं ओपन करिछि। एटा मोर लिंक्डइन आईडी ठीक अछि। तो एबे मु देखैबी कि मु केमिति जॉब पई अप्लाई करे। चलंतु एबे देखिबा। तो एटा होची मो प्रोफाइल। धर नियंतु कि मु जॉब सर्च करूची, मते जॉब दरकार अछि, मु ट्राई करूची केमिति मते इजीली गोटे जॉब मिल जिवो। तो एइठी गोटे ऑप्शन अछि देखंतु। फर्स्ट हला होम, तापरे माय नेटवर्क, जॉब्स, मैसेजिंग, नोटिफिकेशंस, तापरे मी मु क्लिक करबी जॉब्स ऊपर। देखंतु एठी बहुत सारा माने जॉब रो ओपनिंग गुडा को अछि। मते फास्ट देखिबार अछि या भितर कोउटा मो प्रोफाइल से तो मैच करूची। मु जेमति कि एमबीए कंप्लीट करिची आ मोर एक्सपीरियंस अछि एचआर रे। तो मते इथरे देखिबार अछि कोउटा एचआर पई ओपनिंग अछि सेइटा सेइथरे ही मु अप्लाई करबी। तो मु आपनको केवल एग्जांपल देखैबा पई इथरे क्लिक करूची ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजर। कौन कौन सब जेडी रे हमको चेक करबा दरकार। फर्स्ट है जॉब रो रोल कौन एठी देखंतु। जॉब टाइटल लिखाई छी मैनेजर एचआर ऑपरेशंस एम्प्लॉय रिलेशन। तो एटा मु फास्ट चेक करबी ए जो जॉब रोल टा अछि सेटा मो सहित मैच करूची ना नै। जॉब समरी रे लिखा था कि क्यों कैंडिडेट को हायर करबा पई जाउछन ताठु से माने कोन एक्सपेक्ट करूछन। एमती बहुत तरह हुए पिला माने कोन करंती ना गोटे जॉब पे अप्लाई करि दियंती तांकर सब किछि माने इंटरव्यू प्रोसेस सरी जाय आ से माने लोकेशन कथा जानती से माने कोन नाही मु एइथिरे मु जॉइन करबा को चाहुनी बिकॉज़ मोर नेटिव लोकेशन एठी किंबा मोर लोकेशन प्रेफरेंस रे एटा आसुनी। तो सब बेले हमर माने आमे जेते कोनोसी भी जॉब पे अप्लाई करछ ना लोकेशन टा चेक करबा निहाती दरकार। तापर हैला एक्सपीरियंस एठी मागे जे 10 टू 12 इयर्स रो एक्सपीरियंस एचआर ऑपरेशंस रे बट मोर एक्सपीरियंस अछि ओनली माने 3.5 इयर्स वाला एक्सपीरियंस अछि। आ मु भाबुची एथिरे अप्लाई कले मते जॉब मिलि जिवो नाही कारण एठी अंकर रिक्वायरमेंट ही अछि जे तांकु दरकार 10 टू 12 इयर्स रो एक्सपीरियंस एचआर ऑपरेशन रे आ से भी आईटी बैकग्राउंड रे। मु धरि नियंतु कि मु माने मोर एक्सपीरियंस अछि रिटेल रे 3 टू 4 इयर्स रो। मु रिटेल सेक्टर रे एचआर भाबरे काम करिछि किंतु एटा अछि आईटी बैकग्राउंड रे जो माने काम करथिबे तांको पय मु एटी अप्लाई करूछि किछि जेडी चेक करूनी भाबुछि एचआर रो ओपनिंग अछि तो मु अप्लाई कले मते मोर हेइ जिवो सेमिति हबनी। कारण किछि जगह रे ना पूरा स्पेसिफिक माने रिक्वायरमेंट थाए जोटा सहित मैच कले ही से माने गोटे कैंडिडेट को हायर करते। तापर हैला क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन रे मागिछि एमबीए इन एचआर मोर जदि एमबीए ही नाही नले एमबीए अछि एचआर स्पेशलाइजेशन ही नाही मोर एचआर रो किछि एक्सपीरियंस नाही मु भाबुछि कि मु गोटे ओपनिंग बाहरी छी मु सेई लोकेशन रे रहूची अप्लाई कला माने मोर हेइ जिवो सेमिति हबनी। तो हमको क्वालिफिकेशन भी चेक करिवार अछि। तापर हैला कंपेंसेशन एट लिखा है आज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। अरे बहुत जगह कौन हुए से माने गोटे सैलरी रेंज टा लिखि था धर नियंतु कि माने 4 एलपीए टू 6 एलपीए नहले माने अप टू 3 एलपीए एमती किछि भी से माने लिखि थांती।
ତ ଏଇଠି ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆମର ଯାହା କରେଣ୍ଟ ସାଲାରୀ ଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ ତାଠୁ ଯଦି ଟିକେ ହାଇକ୍ ମିଳିବ ଆମେ ଯାଇ ସେଠି ଜଏନ୍ କରିବା ତାଠାରୁ କମ୍ ମିଳିଲେ ତ ଆମେ ଯିବାନି ନା ତ ସେଇଟା ଆମେ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି କି ଆମେ ଯୋଉଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛେ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବ ନା ନାହିଁ ଯଦି ଆମ ସାଲାରୀ ରେଞ୍ଜ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ପୁଣି ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନଥିଲା ବିକଜ ମାନେ ମୋ ସାଲାରୀ ଯେତିକି ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି ସେଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯିବା ହିଁ କ'ଣ ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଜବ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାରଣ ଏଥିରେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ପୁରା ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଥାଏ ତାପରେ ହେଲା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଜରେ ଅଛି ମାନେ ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର କାମ କ'ଣ ରହିବ ସେମାନେ କ'ଣ କାମ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଆଗରୁ କରିଥିବେ ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଆଗରୁ କରିଛି ମାନେ ଜଏନିଂ ଫର୍ମାଲିଟିଜ କରିଛି ଆଉ ଏଇଠି ଜଏନିଂ ଫର୍ମାଲିଟିଜଟା ଅଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଆଇଡି ଜେନେରେସନ ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ସବୁ କରିଛି ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବି କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ହବନି କାହିଁକି ନା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ସେ ମାଗିଛି 10 to 12 ଇୟର୍ସର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏଚଆର୍ ଅପରେସନ୍ସରେ ଆଉ ସେଇଟା ବି ଆଇଟି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଯୋଉଟାକି ମୋର ନାହିଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ମୋର କେବେ ବି ହବନି ଯୋଉମାନଙ୍କର ୟା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବ ଯେମିତିକି ହେଇଗଲା ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକେସନ ଜବ୍ ଟାଇଟଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କମ୍ପେନସେସନ ଯାହା ସେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଜ ଗୁଡ଼ା ଯାହା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ସେଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ ତାପରେ ଅଛି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ସ ତ ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି କି ଯାହା ସ୍କିଲ୍ ଗୁଡ଼ା ସେମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଆମ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିଲେ ହିଁ ଆମେ ସେଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଦରକାର ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାନି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ଓପନିଂ ବାହାରିଛି ଆମ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ଆମ ସ୍କିଲ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ବଟ୍ ସେଠି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କିଛି ମାଗେନି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇ ପାରିବା କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗୁଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ମାଗୁଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ମାଗୁଛି ଆଉ ଯୋଉଗୁଡା କି ଆମ ପାଖେ ନାହିଁ ଆମେ ସେଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଠିକ୍ ହବନି ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଜବ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ମାନେ ହଉଛି ଗୋଟେ ରିଟେନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯୋଉଥିରେ କି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଜ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ ଦରକାର ତାପରେ ସ୍କିଲ୍ କ'ଣ ଦରକାର ଲୋକେସନ କ'ଣ ସାଲାରୀ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମେନସନ ଥାଏ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯାଉଛେ ୱିଦାଉଟ୍ ଚେକିଂ ଦ ଜେଡି ତାହେଲେ ସତରେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେ ଜବ୍ ମିଳିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମେ କୌଣସି ବି ଜାଗାକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯାଉଛେ ନା ସେଠାକାର ଆମକୁ କମ୍ପାନୀ ଡିଟେଲ୍ସ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ଡିଟେଲ୍ସ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିକି ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯାଉଛେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି କୁହ ହ୍ୱାଟ ଡୁ ୟୁ ନୋ ଆବାଉଟ୍ ଆୱାର କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଆପଣ ସେଠି କିଛି ଆନ୍ସର ବି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରେସନ ହିଁ ଖରାପ ହେଇଯିବ ତ କ'ଣ ଜିନିଷକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବାର ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ମାନେ କି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଜ ଗୁଡ଼ା ଆମ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ଜବ୍ ଟାଇଟଲ କ'ଣ ଅଛି ଲୋକେସନ କ'ଣ ଅଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ ମାଗୁଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ ମାଗୁଛି ସାଲାରୀ ରେଞ୍ଜ କ'ଣ ଅଛି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ମୋର ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଇଜି ଆପ୍ଲାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି ଯଦି ମୋର ମ୍ୟାଚ୍ ନ କରୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଜବ୍ର ଅପସନ୍ ଅଛି ଆପଣ ବି ମାନେ ଲିଙ୍କଡଇନ୍ ଥ୍ରୁରୁ ଏମିତି ଜବ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ତ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଥିଲା ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଆପଣ କୋଉ ଟପିକରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ ରହୁଛି ବାଏ